Halo semua, selamat datang di Rise with Grammar. Kalian siap belajar grammar bahasa Inggris dengan cara yang seru dan unik? Hari ini, kita akan bedah simple future tense. Tapi, kita nggak akan mulai dengan rumus yang bikin pusing. We'll learn from one of the most powerful poems ever written. Still I Rise by Maya Angelou. Look at this powerful quote. She said, I'll rise. Coba tebak nih, apa arti kata I'll rise itu? Bicara tentang masa lalu, masa kini, atau sesuatu yang akan terjadi? Simpan jawaban itu ya. By the end of this short lesson, you will be able to... Ini nih yang akan kalian kuasai. Pertama, kalian bisa mengidentifikasi struktur intinya, yaitu will plus verb one. Kedua, kalian bisa menggunakan bentuk positif, negatif, dan pertanyaan dengan benar. Dan yang terakhir, kalian bisa mengekspresikan janji atau rencana kalian sendiri menggunakan simple future tense. Kenalan dulu yuk sama sosok luar biasa di balik puisi ini, yaitu Maya Angelou. Beliau adalah seorang penyair, penulis, dan aktivis hak-hak sipil Amerika. Tulisannya terkenal karena membahas kekuatan, harapan, dan harga diri. Persis seperti semangat yang akan kita perlukan saat belajar grammar. Her poem, Still I Rise, is a celebration of confidence and resilience. Pesannya kuat. Seburuk apapun keadaannya, kita harus bangkit lagi. Dan energi kebangkitan inilah yang akan kita gunakan untuk menemukan rumus grammar kita hari ini. Sekarang, kita masuk ke tahap observasi atau pengamatan. Kita akan dengarkan beberapa baris kuat dari puisi ini. Fokus kita bukan pada maknanya, tapi pada kata-kata pembentukannya. Listen carefully for words that express certainly about the future. I will repeat those lines again in the next line. Ready? Let's listen. You may write me down in mystery with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust, I'll rise. Does my sadness upset you? Why are you beset with gloom? 'Cause I walk like I've got oil wells pumping in my living room. Just like moons and like suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I'll rise. Did you want to see me broken? Bowed head and lowered eyes, shoulders falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. Does my haughtiness offend you? Don't you take it awful hard, 'cause I love like I've got gold mines digging in my own backyard. You may shoot me with your word, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still like air, I'll rise. Does my sexiness upset you? Does it come as a surprise that I dance like I've got diamonds at the meeting of my tides? Out of the hearts of history shame, I rise. Up from a past that rooted in pain, I rise. I'm a black ocean, weeping and white, wailing and swelling, I bear in the tide. Leaving behind nights of terror and fear, I rise into a daybreak that wondrously clear. I rise, bringing the gift that my ancestors gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. Coba kita lihat baris-baris yang tadi. Semuanya punya energi dan keyakinan tentang masa depan. Seperti I'll rise,
I will rise again atau I'll be waiting for you. Coba perhatikan, apa sih kesamaan 3 baris ini? Itu loh, ada satu kata kecil yang selalu muncul sebelum kata kerja utamanya. That tiny word is will. And here is the basic pattern. The simple future tense formula. Inilah yang akan kita cari. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari pola ini? Setelah kata will, selalu ada kata kerja dasar atau verb one. Here's our discovery. Subject plus will plus verb one. Contohnya, I will rise. That's how Maya Angelou shows determination throughout grammar that looks to the future. The simple future tense is built from 3 parts: subject, the helper will, and the base verb or verb one. Verb one itu adalah kata kerja bentuk dasar. Dia tidak berubah meskipun subjeknya he, she, atau it. We use this tense for promises, plans, or predictions. Dan jangan lupa, I'll itu bentuk singkatan dari I will. Bentuk yang lebih santai tapi maknanya tetap sama. Now that you've discovered the pattern, let's learn how to use it in all its forms. Baik, mari kita lanjut ke hal berikutnya, yaitu memantapkan pemahaman kalian dengan cara latihan soal Match the Box. Match each sentence from the word box to each correct type. Cocokkan tiap kalimat dengan jenisnya. Mana yang positif, negatif, atau pertanyaan. Simple future tense punya 3 bentuk utama yang mudah diingat. Yuk bahas satu persatu. First, the positive form. I will rise. It's a strong statement of hope. Second, the negative form. I won't fall. Won't adalah bentuk singkatan dari will not. Kita pakai ini untuk menolak atau menyangkal sesuatu di masa depan. And third, the question form. Will you rise again? Caranya gampang banget. Cukup pindahkan will ke depan subjek. See? We just want small helper. Will, we can express determination, reversal, and curiosity about the future. Sekarang, kalian sudah bisa pakai semua bentuknya. Dari positif, negatif, dan juga pertanyaan. Sama seperti semangat di puisi Still Arise. Sekarang, waktunya uji pemahaman cepat. Match the sentence with each meaning. Number 1. I will rise. This represents a new beginning and hope for the future. Number 2. I won't give up. This represents a strong determination and reversal to quit. And third, will you keep shining? This represents encouragement and motivation to continue confidently. Kalau kalian bisa pasangkan semuanya dengan benar, artinya kalian sudah paham kapan pakai will, want, dan bentuk pertanyaannya.
Now, it's challenge time. Let's fill in the blanks using the future form, will or want. Sekarang, isi bagian kosong ini dengan bentuk future tense yang tepat, will atau want. Number 1. Tomorrow, I blah 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 rise again. Number 2. Even if they taught me, I blah 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 give up. And number 3. Through every storm, I blah 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 keep shining. Sudah siap lihat jawabannya? Yuk, kita cek bareng-bareng. Let's check together. Number 1. Tomorrow, I will rise again. Ini adalah kalimat janji untuk bangkit. Jadi, jawabannya adalah will. Number 2. Even if they doubt me, I won't give up. That's a strong determination. So, it's want. And the last, number 3. Through every storm, I will keep shining. Beautiful. That's the real still I rise spirit. Kalian luar biasa. Grammar bukan cuma tentang rumus, tapi juga tentang kekuatan untuk menyuarakan sebuah harapan. Excellence! You are rising with the grammar, just like the poem says. Sekarang, mari kita gunakan grammar ini untuk diri kita sendiri. Think of something meaningful to you. Maybe about your dreams, your goal, and your promise. Ucapkan dalam hati kalimat ini. In my future, I will blah blah blah. Maybe like I will study harder. I will help my friends, or I will follow my dream. Gunakan I will untuk membangun keyakinan dan semangatmu sendiri. Karena setiap kata yang kamu ucapkan itu bisa menjadi langkah menuju masa depanmu. Oke teman-teman, yuk kita rangkum bersama. Yang pertama, simple future, yaitu subject plus will plus verb 1. Yang kedua, kita pakai untuk janji, rencana, dan juga harapan. And the most importantly, like Maya Angelou said, no matter what happens, you will rise. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. See you in the next English adventure, guys. Bye-bye.